Pozdrav svima, dobrodošli nazad na HD Agro predstavljanja, ovaj moj serijal koji je sve popularniji i popularniji na mom kanalu. Evo ga danas jedan traktor iz kategorije s koje još nisam predstavljao traktora, to je ta kategorija od nekih 100, 110, 115 konja. Ovog puta na tapetu je turski traktor Armatrak 1104 Lux, da vidimo da li ima čega da se boji konkurencije, u stvari ko je konkurencija i kome je ovo konkurencija ovaj traktor. Ajmo, brzo! Ajmo onda sa nekim opštim karakteristikama. Ja bi tu sad počeo sa nekim, šta je znam kako to da opišem, nekim vizualnim utiskom. Znači utiskom koji odaje traktor ovako kad se vidi uživo, i mogu vam reći da ako ima nekih nevernika da turski traktori ne mogu nešto sa kvalitetom da se nose sa zapadnim traktorima, onda moram odmah da ih demantujem. Evo sad sam već radio nekoliko traktora, predstavljane i recenziju kako ko kaže, i mogu vam reći da je ovo je to onaj traktor, ona kategorija što se izgleda tiče, ovako kako da kažem, pre svega onog vizualnog utiska, ovako na prvi pogled. To je već zapadnjački traktor, znači Case. Radio sam Case isto od nekih prilike 90 konja, koliko je taj bio. Znači, to je ta klasa Case, Dajec, možda i Lamborghini. To je ta otprilike klasa, međutim sa cenom je nešto povoljniji, ali to ćemo malo kasnije, nego ajde krenemo onda neki podaci o nekim osnovnim karakteristikama. Znači dužina traktora je 4455 mm, međuosovinsko rastojanje je 2405 mm, širina je 2170 mm, rastojanje od tla ili clearance 520 mm, a maksimalna visina je 2870 mm, znači visina skroz na kabini. Sad, što se tiče dimenzije gumu, u jednom katalogu sam našao 70R28 i 70R38, međutim na ovom traktoru su 85R24 i 85R34, znači sad je ta visina profila gume, tako da mislim da je ovo nekako mi bolje izgleda i bolje da je višlji profil. Možda malo pre kad sam rekao da se ovaj traktor nosi sa zapadnim traktorima, možda je neko sigurno u sebi ili ispred telefona, računara prokomentarica, aj malo sutra, kakve gluposti, nema šanse.
Ali evo ga, prvi dokaz, Perkins motor. Perkins motor, tako da tu nema nikakvih problema sa kvalitetom. To, mislim, neću ni da zalazim u temu kvalitete, meni to dovoljan podatak da je Perkins motor, a neki osnovni podaci za ovaj motor su da je to taj Stage 3 ili Tier 3 što se tiče izduvnih gasova, znači novija generacija, 4400 kubnih santimetara, 4 cilindra, motor sa turbopunjačem interkulerom, znači 110 konjskih snaga pri 2200 obrtaja u minuti. Menjač je ZF-ov menjač i evo ga i drugi dokaz što se tiče onog što sam rekao da može da parira zapadnim traktorima. Znači ZF je poznati proizvođač za menjače, tako da i u autoindustriji, evo i kod traktora, tako da tu isto suvišno i dalje pričati da li je to pouzdano ili nije. Ali što se tiče brzine, rasporeda brzina, znači imate napred i nazad 16 brzina, tako da imate ove, znači, ručice za napred i nazad, imate glavni menjač sa 4 brzine i zec i kornjača, to se tu podešava, tako da veoma jednostavno, a i deluju onako ručice, deluju onako masivno, mislim, onako, kako da kažem, lepo i kako se zove, na prvi pogled nije nešto jeftino napravljeno da izgleda jeftino, tako da još jedan plus. Uvijek imam naviku da snimam ovaj ulazak u traktor kad stignem do dela gdje predstavljam kabinu. To radim pre svega iz razloga da vam pokažem ili da vam dočaram koliko toliko kako je lako ući u traktor ili koliko je teško ući u traktor. Bilo je par primjeraka da sam se baš mučio, ali ovdje to sigurno nije primjer. Mesta za pretek pri ulazu ima, evo vidite. Evo. Znači, stvarno se lako ulazi i baš ima mjesta i nisu štedili na mjestu sigurno. Ajde, idemo dalje. Inače, ona oznaka Lux, to se najviše vidi na kabini. Mislim da se to pre svega i odnosi na kabinu. Stvarno, prvi utisak je da nije tu ništa štednja. Evo, gledajte te ručke, znači taj, kako da kažem, taj osjećaj kvaliteta je ok. Znači masivan volan, ova ručka je masivna, svoji prekidači deluju onako, kako da kažem, u redu, kvalitetno, nema nekih zazora, nema ovo, evo gledajte, i pod je solidno urađen, zatvoreno sve. Znači, kako da kažem, masivno je ono, znači klima, naravno, klima, ako je Lux onda mora klima, otvaranje svih prozora bočnih, retrovizori, ajde, ono sitnice koje mnogo znače, evo dupli retrovizor, znači da imate taj komfort, to je bitno za vožnju. Evo sitnice, znači svetla gore, svetla kabine, evo otvori za ventilaciju, tako da definitivno imam osjećaj kvalitetnog traktora. Sedište je mehaničko, ali opciono može da se ugradi i vazdušno sedište. Evo ga i pomoćno sedište za nekog suvozača, što bi rekli, jel? Evo tu je, nije tu je samo crevo, ali evo tu je i pištolj za izduvavanje ako je potrebno.
Tu su sve kontrole, znači hidrauliku nazad, ovo za podizanje, spuštanje tereta, ovo sam rekao već, zec kornjača. Ovdje su kontrole za radna svetla, brisače, rotaciju, žmigavce. Stvarno, evo vidite koliko svetla ima, tu nisu štedili na tim radnim svetlima. Znači, trudili su se da uvate korak ili čak i da preteknu konkurenciju. Jednostavno, moraju ovi proizvođači da se potrude mnogo više nego neke ustaljene poznate marke da bi, kako se zove, da bi mogli da se probiju na tržištu. Ali kažem, ne vidim tu neku, da ima negdje da su štedili na neku jeftinoću. Ne znam gdje su štedili, ali na materijalima ne bi rekao i na nekoj završnoj izradi. Eksploatacija. Ono što ja uvijek napominjem kada stignem do ovog dela, to je rezervoar. Ovdje je 120 litara rezervoar. Tako da može da prođe 110 konja, 120 litara rezervoar, znači sigurno 8 sati rada bez problema. A to nije loše 8 sati rada. Sa šta je znam, 110 konja, 110 konja, koliko tu zemlje treba da radite da bi imalo smisla 110 konja? Kako to ide, kako smo pričali, jedna konjska snaga po jutru zemlje, tako nešto. 110 konja, znači preko 100 jutara zemlje. Ako radite, onda je 8 sati u jednom dahu solidno. Znači nije ovo sad da treba u 2 smene raditi, ne pričamo o tim traktorima da se radi od jutra do sutra. Tako da 120 litara, ok, ajde i moj Belarus 820 ima 120 litara ili 130, tako nešto. Ali ok, 120 litara. 120 litara, ok, ajmo sad nazad da vidimo šta je, koje su tu rješenja implementirane. Ajde vidimo prvo ovo kačenje. U stvari, ajde prvo kačenje hidraulike, znači imate ovo olakšanje, koja je ovo kategorija 2 ili kategorija 3 kačenja. Hidraulični topling, super, imate i evo spoljnu hidrauliku, znači ovo je milina i ovo, što bi meni ovo dobro došlo, imam traktor sa spoljnom hidraulikom, sa upravljanjem tu s polja. Hajde vidimo tu poteznica gornja koja može da se podešava na ovim rupama. Ok, tu je kardan, evo tu je donja poteznica i tu je čak i ova, kako se zove, na hidrauličnim polugama. Ovdje da vidimo ovo podešavanja. Dobro, sve to nema lanac, sve je to super urađeno, jako. Tako da dobro, evo, hidraulični izvodi, ok, ovi su zauzeti za topling, ali evo tu su još 2 para. Evo ga za vazduh, priključci. Tako da evo unutra imate i te boje ručke koje su ovdje, kako se zove, tu poklopci, tako je unutra boje na ručkama. Evo vam priključak za dobro, struju. Ovo je priključak, neki drugi priključak, automotiv. Znači i to ima. Ok, ovaj zadnji most deluje masivno jako, koje je to isto Carraro. Nisam siguran, ali dobro je urađeno. Tako da, šta smo rekli za 110 konja, šta to može? Pa 2 desetotonge sigurno može da povuče. Što se tiče prikovica, plug, 110 cm zahvat. Pa znači trobrazdi plug obrtač. I onda mislim da neće biti problema. Možda bi neki u nekim mekšim zemljama probali četvorobrazdi, ali ne bi ja to rekao da je to za to, nego kažem, trobrazdi plug obrtač i nema zime. I šta je onda neki generalni zaključak za ovaj traktor? Pa evo kako sam sad tu
kako sam ga sad tu razgledao, nekih nepuni sat vremena. To je neki traktor koji se pozicionira tu između, ajde kažem, one klase Belarus i one klase Daitz, Lamborghini, to s tim da što se tiče kvalitete izrade i opšteg utiska i neki performansi i delova koji su korišćeni prilikom sklapanja ovog traktora, da se više bliži je ovim zapadnjačkim traktorima, međutim što se tiče cene bliži je ovamo Belarus traktorima i tim kategorijama i ostalim turskim traktorima. Tako da mislim da su dobro naciljali tu poziciju, to mesto između, tako da može sigurno da bude zanimljivo mnogima ko razmišlja u ovakvim traktorima od nekih 100 preko 100 konjskih snaga, a ne bi da neke ogromne cifre kao što su, na primjer, što koštaju neki, kako da kažem, neki poznatiji traktori kao što su John Deere i šta ja znam, Fendt i Steyr i takve marke. Tako da sigurno ovaj traktor ima tržište, mi bi mogli da budemo zanimljivo tržište za ovaj traktor, samo da ne bude ovih suša i ovih visokih temperatura, malo da nam bolje rodi, pa možda i možemo da razmišljamo o ovakvim traktorima. Tako da to bi bilo to. Hvala vam na gledanju, uskoro idemo dalje sa zanimljivim traktorima. Pozdrav!